अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा जो है ना तो इस हवाले से है कि आपके बच्चों की तरबियत आपने कैसे करनी है, ना इस हवाले से कि आपने अपनी फ़िटनेस का ख्याल कैसे रखना है, और ना ही सर्दी गर्मियों की तैयारी के हवाले से है। थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम सब लोगों को जब बच्चे हो जाते हैं तो यही फ़िक्र लगी होती है कि हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा, लेकिन हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा। ये जो पॉइंट है ना, आप अक्सर मेरे बहन भाई जो भी सुन रहे हैं नोट किया होगा, ये पॉइंट हमारे माइंड में होता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों के नहीं होता है कि हमारे मरने के बाद हर कोई यही सोचता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो ये जो पॉइंट है ये मैं थोड़ा सा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, इसी के हवाले से आज के व्लॉग में बात होगी। तो जी होपफुल आप लोगों को जो है मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, जब मेरे बच्चे कोई भी मौसमी सब्ज़ी खाने से इनकार कर देते हैं तो मैं गुस्से में ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। तो मैं जी बना रही हूँ आज बेसन के बेले। इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, क्योंकि मैं जो ये वर्ड यूज़ करती हूँ मेरे ख़ानदान में और कोई नहीं करता है। ये मैं खुद से ही बस बना बच्चों को कह देती हूँ कि बेसन के बेले बनाइए बस। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज आपके जो दोस्त हैं, आपको क्या लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो बहन भाई हैं, या आपकी औलाद है, आपके मरने के बाद आपके लिए कुरान पढ़ेंगी, या आपके लिए सदका खैरात करेंगी, या आपके लिए जो है या सदका खैरात करेंगी? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इससे आप ये समझ लें कि आपकी जो औलाद है, जो आज आपके कहने पे एक नमाज तक नहीं पढ़ती है, या आपका कहना नहीं मानती है, तो वो कल आपके मरने के बाद कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए सदका खैरात करेगी, या आपके लिए कुरान पढ़ पढ़ के आपके लिए बख्शवाएगी? वो बहन भाई जो आज आपसे मिलते नहीं हैं, आपकी अक्सर उनके साथ लड़ाई रहती है, जो ईद के ईद या तो मिलते हैं, वो रिश्तेदार जो ईद पे ईद मिलते हैं, शादी ब्याह पे मिलते हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे? नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। ना आपकी औलाद करेगी, ना आपके बहन भाई करेंगे, ना आपके दोस्त अहबाब करेंगे। आप मरने के बाद जो कुछ भी होगा वो आपके साथ होगा, और आपने ही उसकी तैयारी करनी है। ये मत सोचें कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उनका जो रिस्क है, उनका जो भी अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा है वो उनको मिलना ही मिलना है, तो उनकी टेंशन मत लें आप। मैं कहती हूँ कि 40 के बाद इंसान उस एज में चला जाता है कि जब उतना ही वक्त उसके पास रह जाता है जितना असर और मगरिब की नमाज के टाइम पे रह में डिफरेंस है। बहुत करीब होता है, अब तो वैसे भी पता ही नहीं लगता है ज़िंदगी और मौत का। आप लोग अपने बहन भाइयों पर, अपने औलाद पर डिपेंड करने की बजाय कि मरने के बाद ये हमारे लिए बख्शवाएंगे, तो तो मेरी बहनें, वो दौर चला गया जब सवा महीना तक जो है लोग आपके लिए तस्बीह पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, तो वो दौर अब नहीं है। क़यामत नज़दीक है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर इंसान ने अपने अमाल का खुद हिसाब देना है, और अपना जो है तज़किया आपने खुद करना है, और अपने आखिरत की तैयारी भी आपने खुद ही करनी है। जैसे आजकल कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसी तरह आखिरत के लिए भी आपने अपनी तैयारी खुद करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद जो है वो पढ़ पढ़ के आपके लिए भेजेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे का दौर जो है बहुत मुश्किल है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। वो सवा महीना भी लोग अब तो जस्ट कोई ख़त्म के लिए करवा देते हैं, बाकी तो कुरान पाक पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं। गाँव में फिर भी है ये चीज़ें कि लोग आते हैं तस्बीह पढ़ते हैं, गाँव की औरतें आती हैं तस्बीह पढ़ती हैं, तो शहरों में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो। तो जो है इसके लिए हम लोग क्या एक रीज़न देते हैं कि टाइम नहीं होता है हमारे पास, बच्चे छोटे हैं, पढ़ नहीं सकते, तो ये इस तरह के रीज़न्स हम औरतें देती हैं। सारा दिन आप देखें, हम लोग सारा दिन घर को मैनेज करते हैं, कितनी टफ़ हमारी लाइफ होती है, सुबह फजर से लेके रात तक। हर बंदे का हम ख्याल रखते हैं, हर बंदे का, छोटी छोटी चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं, अपने घर का रखते हैं, चीज़ों का रखते हैं, खाने पीने का रखते हैं, बच्चों के लिबास का रखते हैं।
اس میں ہم اپنے آپ کو ہلکان کیے رکھتے ہیں، اس میں 90% عورتیں اپنا خیال بھی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ عورت کی نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عورت کی نیچر میں اس چیز کو، لیکن اس چیز کو آپ جو ہے بالکل اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو آپ بالکل بھول جائیں۔ مرنا آپ نے بھی ہے، یہ گھر بھی اسی طرح چلتا رہے گا، مرنے کے بعد اسی طرح کام بھی چلتے رہیں گے، بچے بھی اسی طرح کھاتے پیتے خوش رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ گھر اسی طرح ہی چلے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مہینہ 20 دن ہوگا، اس کے بعد سب اپنی روٹین پہ آ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے جو چیز مین چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ یہ کہ آپ کی جو ڈیلی کے وظائف ہیں، ڈیلی کا جو قرآن پاک پڑھنے کی جو ہیبٹ ہے اس کو مینٹین کریں۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو نہیں ملتا، واقعی ٹائم نہیں ملتا ہے پڑھنے کا، تو میرے مائنڈ میں یہی ایک، کیونکہ عادت ہوتی ہے نا، شادی سے پہلے تو ہماری ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے، پڑھنا ہے، تو وہ پھر اتنا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اسپیشل۔ تو شادی کے بعد جب بچے ہوئے تو سب سے مشکل یہی لگتا تھا کہ قرآن پاک کو کیسے مینیج کریں، کیسے چیزوں کو مینیج کریں، کیونکہ شروع میں بہت پرابلمز آتی ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے، ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو جو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں جو کیا کرتی تھی کہ صبح جسٹ، میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں تھوڑا قرآن پڑھتی تھی یا کیا پڑھتی تھی، میں نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ یہ گلٹ نہ رہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتی، تو میں جسٹ سورہ یاسین پڑھتی تھی۔ میرے خیال سے کئی سال تک میں نے صرف رمضان میں قرآن پاک میں پڑھتی تھی، باقی میں جسٹ سورہ یاسین پڑھتی تھی۔ اچھا، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ شروع میں مجھے 15-20 منٹ لگتے تھے، پھر 10 منٹ لگنا شروع ہو گئے، پھر 5 منٹ میں ہی پڑھ لیتی تھی، کیونکہ وہ ایک چیز آپ ڈیلی پڑھو تو یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس لالچ میں پڑھتی تھی کہ جلدی پڑھی جاتی ہے اور میں مینٹلی بھی سیٹسفائیڈ رہتی ہوں کہ میں نے تلاوت کی ہے، تو یہ میرا گول ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کے جو اثرات تھے نا، میں آپ لوگوں کو دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کے لیے کوئی کام مشکل نہیں لگا۔ پھر وہ جو ایک سیٹسفیکشن میرے اندر ہوتی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا جو پوزیٹیو اثر ہوتا تھا، یا اس کی برکت جو ہوتی تھی نا، میری لائف بہت رہی ہے۔ جو میں کرنا چاہ رہی تھی میں کرتی گئی، جو میرے بچوں کے ساتھ میرا تھا، یا میاں کے ساتھ تھا، گھر کی سیٹلمنٹ وغیرہ، آہستہ آہستہ مجھے ہر چیز میری نارمل ہوتی گئی، تو مجھے کوئی خاص پرابلم نہیں آئی۔ اچھا، اسی طرح وظائف ہیں، وظائف کو آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی پڑھ لیں میری بہنیں، ہو سکتا ہے سب میری طرح سست نہ ہو پڑھنے میں، تو قرآن کی چاہے 1 رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے، کوئی اور چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، تو لیکن پڑھیں ضرور۔ اس سے جو آپ کو مینٹلی سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، وہ آپ کو کسی بھی کام سے نہیں ملے گی۔ اور دوسرا جو وظائف ہیں ہمارے ڈیلی کے، جو بھی وظائف آپ پڑھتی ہیں، جیسے درود پاک ہے، استغفار ہے، یا حیو یا قیوم ہے، وٹ ایور، جو بھی آپ تسبیح پڑھتی ہیں، ڈیلی کی ایک روٹین ہوتی ہے نا ہر بندے کی کہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو میں اپنی بہنوں کو جو سجیسٹ کروں گی، یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اور بہت ایزی بھی رہتا ہے، اور خود بخود آپ کو وہ چیز آپ کی زبان پہ چلنے لگ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جھاڑو دے رہی ہیں تو کلمہ پڑھتی رہیں، مسلسل پڑھتی رہیں، جھاڑو دیتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، یا آپ برتن دھو رہی ہیں، استغفار پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں۔ ایک چیز فکس کر لیں آپ کہ میں نے صفائی کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنی ہے، جھاڑو دیتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے میں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور کھانا پکاتے ہوئے میں نے درود شریف پڑھنا ہے، یا جو بھی پڑھنا ہے۔ تو اب جب آپ چیزوں کو اسپیسیفک کر لیں گے، اپنی جو ڈیلی کی جو تسبیح ہے یا ڈیلی کے جو وظائف ہیں، اس کو آپ نے فکس کر لینا ہے چیزوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جھاڑو کے ساتھ کبھی استغفار پڑھ لیا تو کبھی کلمہ پڑھ لیا، نہیں، فکس کریں گی تو وہ کام جیسے ہی آپ سٹارٹ کریں گی تو وہ تسبیح آپ کی زبان پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے، یہ کر کے دیکھیں، ایک تو آپ کے کام میں برکت ہوگی، دوسرا آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ رہیں گے، دوسرا اللہ کا ذکر میں آپ کو پتہ ہے کتنی برکت ہے۔ اور جب آپ نیگیٹو چیزیں سوچیں گے ہی نہیں، کام کرتے ہوئے ادھر ادھر آپ کو نہ دماغ ہی نہیں بھٹکائیں گے، تو پھر آپ کے لیے دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی پوزیٹیو چینجز آتی ہیں۔ تو یہ والی جو ٹپ تھی نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اور صدقہ خیرات، اس کا جو ہے سب سے جو میں نے حل نکالا ہوا ہے، میں نے ایک صدقہ باکس بنایا ہوا ہے،
यही चाय पत्ती के जो डब्बे आते हैं इसी को जस्ट इसके ऊपर कवर किया हुआ है। और सदका बॉक्स जो है ये इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था मेरे पास ही, तो ये मैंने सामने ही रखा हुआ है ऐसी प्लेस पे कि जहाँ से आपकी हर रोज़ नज़र पड़ती और हर इसके पास से आपका आना जाना ज़रूर हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 200 500 कुछ होंगे तो आप इसमें डालेंगे, नहीं, चाहे 10 रुपये रोज़ डाल दें लेकिन सदका ज़रूर करें। और जब ये इकट्ठे हो जाए, भर जाए, तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को कोशिश करें, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनको ज़रूरत है उनको भिजवा दें। उससे क्या होगा, आपके हस्बैंड भी उस डब्बे में डालेंगे, आपके बच्चे भी उसी में डालेंगे, आप भी उसमें डालेंगी। तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैंने सदका देना है, मैं मस्जिद के करीब से गुजरूंगी तो डब्बे में डाल दूंगी, तो ये नहीं करना पड़ेगा। डेली का काम डेली करें, चाहे 10 रुपये डालें उसमें, चाहे हफ्ते में 50 रुपये डालें उसमें, लेकिन मैं जो करती हूँ डेली के उसमें 10 रुपये डाल देती हूँ। तो डेली का काम डेली हो जाता है, सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं और आपकी जो आखिरत की जो तैयारी है वो भी साथ साथ हो जाती है। इस चीज़ को छोड़ दें कि हमारे बच्चे जो है हमारे पास सदका खैरात करेंगे। ये बच्चे जो आज हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे कहने पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे कहने पे ये कंप्यूटर और टीवी की जान नहीं छोड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है ये नई नस्ल जो है हमारे लिए नमाज़ कुरान पढ़ेंगी? तो मेरी बहनें, बस ये वाली मेरी आज की टिप थी जुम्मे के हवाले से। तो होपफुल आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है अपनी प्लानिंग में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।